अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अब से थोड़ी देर पहले आपने हो सकता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, सुनी हो, और नहीं भी अगर आपने डायरेक्टली देखी तो आपने अभी तक उसके मतलब आपको पता चल गया होगा। बड़ी देर से मैं इसका वेट कर रहा था और मैं आपको बताऊं कि मैं आज बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत छोटी थी, जामे थी, मुख्तसर थी, लेकिन फुल बॉडीड प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी उसके हर लफ्ज़ जो है बड़ा चुन कर उसका इंतखाब किया गया था। और मैं समझ रहा था, बीइंग फ्रॉम अ फोर्सेस फैमिली, मुझे पता है कि DGISPR हों या कोई और सरबराह हों फ़ौज के मुख्तलिफ जगहों पे, इवन यूनिट कमांडर्स वगैरह, ये फॉर्मेशन कमांडर्स, GOCs, इन सब के ऊपर बेइंतहा प्रेशर होगा, अपने ट्रुप्स का भी, अपने यंग ऑफिसर्स का, जवानों का, सारों का, कि आप एक तरफ हमें कह रहे हैं कि हम मुल्क का दिफा करें, हम अपनी जानें दे रहे हैं, हम अपनी ज़ख्मी उठा के वापस ला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हीले बहानों से पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान की अफवाज को लीड करने वालों को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तसीक आमेज़ जुमले बोल रहे हैं। कोई आपके एंकर्स हैं, वो आके टेलीविज़न पे अकल की बातें करते हैं, कोई दानिश्वर हैं, वो अजीब अजीब बातें करते हैं और अजीब अजीब कंपैरिजन देना शुरू हो जाते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ा काम किया कि आज इदारों को टकराव से उन्होंने बचा लिया। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद इदारों की आपस में तकरार शुरू हो जाएगी और लोग इसका वेट कर रहे थे। तो जो भी लोग पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान के इदारों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको आज मुंह की खानी पड़ी। और यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन सब को अब ठंडा कर दिया होगा। और दूसरी खुशाइन बात जो मुझे लग रही है, वो अभी तक मैंने सुना नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो आके अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और जो मुझे अंदर की खबर मिली है वो ये मिली है कि वो लोग ये एक जज के ऊपर, स्पेशल कोर्ट के एक जज साहब के ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं रेफरेंस लेकर। असूलन तो उनको तीनों के ऊपर जाना चाहिए और ये तीनों को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि था ही ये मिस ट्रायल। बहुत सी चीज़ों के अंदर आप इसको देखें तो ये मिस ट्रायल था। और अभी ऐसे ऐसे हमारे पास शवाहिद आ रहे हैं, यानी ये वो जज साहब हैं कि जिन्होंने PTM के तकरीबन सैकड़ों को इन्होंने बरी कर दिया जुम्बश कलम से। और इन्होंने कहा ये है, इनको डिफेंस का मौका देना चाहिए था, इनको डिफेंस का मौका, व्हाटएवर जो भी बहाने उस वक्त किए, हर गर्द इनकी अदालत से रिलीज़ होके जा रहा है। रेपिस्ट जो हैं वो इनके यानी मुख्तलिफ लोगों की अदालतों से रिलीज़ होके जा रहे हैं। कातिल यानी जावेद शख्स जिसने 100 अफराद का, बच्चों का कत्ल किया था, आपको याद होगा, वो भी अदालत से नहीं, उसको पता नहीं सज़ा मिली, उसको खुद ही उसने खुदकुशी कर ली। फिर ऐसे भी फैसले आए हमारे पास कि 17 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि फ़लाँ आदमी जो है उसको गलत हमने रखा हुआ है और उसको बरी कर दिया जाए, तो पता चला कि 2 साल पहले वो मर चुका था जेल के अंदर ही। तो ऐसे भी हमारे फैसले आए हैं। अब 21वीं सदी आ गई और 21वीं सदी में हमारे जज साहिबान अपने फ़ैसलों में, तहरीरी फ़ैसलों में ऐसी चीज़ें लिख रही हैं कि जो 16वीं सदी के अंदर भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी लोगों को। तो हम अब कैसे उनको बैठ के ले लें कि लाश की बेहुरमती की जाए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि लाश को घसीट के लाया जाए, 66 नंबर पैरे में कह रहे हैं, और उसको घसीट के D चौक तक लाया जाए, फिर उसको 3 दिन के लिए वहाँ पे लटकाया जाए। मुझे नहीं पता दुनिया का कौन सा आइन और दुनिया का कौन सा कानून है, दुनिया की कौन सी अखलाकियात है जिसमें लाश की बेहुरमती जो है उसकी इजाज़त है। आखिरी वाक़या मुझे याद है जब नजीबुल्लाह मसूद की वो जो है को ड्रैग किया था और उसको टांगा था, और हमने हर दुनिया वाले ने जो उसके ऊपर बात की थी और पान को जो कहा था वो हमें सबको पता है। और यहाँ पे वो पाकिस्तान पीनल कोड से इनहराफ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के कानून से, कवानीन से यानी इनहराफ कर रहे हैं, वो इस्लामी तालीमात से इनहराफ कर रहे हैं, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तालीमात हैं उनसे इनहराफ कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम जज हैं, उसके बाद वो कहें कि हम तबीयत भी हमारी ठीक है और हमें कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं और इनके अब सारे केसेस को निकालना पड़ेगा, पिछले केसेस को, और हर केस को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि क्या किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे जब वो ये फैसले अपने लिख रहे थे। ये तो एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें वो सामने आ गया। अब पीछे तो पता नहीं सैकड़ों फैसले होंगे ना, वो जजमेंट्स निकालनी पड़ेंगी दूसरी भी। और दूसरा, मुझे जस्टिस खोसा साहब के ऊपर भी बड़ी हैरानी हो रही है, हालांकि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका,
لیکن ابھی 3 دن پہلے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے دانہ ڈالنے کی کوشش کی گئی, مجھے ڈرانے کی کوشش کی گئی. تو جسٹس کھوسا صاحب, آپ پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ پاورفل جج, آپ کے آگے آرمی چیف بھی وہ حاضر ہوئے ہوئے, اور یعنی آپ یعنی سپریم جج ہیں, اور آپ کو کسی نے دانہ ڈالنے کی کوشش کی اور آپ دل میں چھپا کے بیٹھے. آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو پابند سلاسل نہیں کیا, آپ نے اس کو پکڑا نہیں. تو the court is with the judges. آپ نے وہاں پہ آپ کی جورسڈکشن اینڈ ہو گئی تھی. جس نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی, آپ ڈر گئے, اور ابھی بھی غیر رسمی گفتگو آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ نام نہیں لے رہے. یہ کس قسم کے آپ منصف رہے جسٹس کھوسا صاحب؟ آپ نے جاتے جاتے یہ کیا بات کر دی؟ آپ کی تو اتنی رسپیکٹ تھی, اور آپ یہاں پہ لوگوں کو بتا گئے کہ آپ ڈرتے بھی ہیں, اور آپ کو رشوتیں بھی لوگ آفر کرتے رہے ہیں, لیکن اس بار آپ نے نہیں لی. میں آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے, آئی ایم سوری, آئی ہوپ کہ آپ اوفینڈ نہ ہو, لیکن اس کا جواب آپ کو دینا بنے گا آپ کہیں نہ کہیں, کہ جس نے آپ کو دانے ڈالنے کی کوشش کی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے نام لیں, ان کو سامنے لے کے آئیں, ورنہ ساری عمر لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پیچھے پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو دانہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور آپ کو دانہ پڑ گیا, یا اس دفعہ نہیں پڑا, یا آپ کو کتنی بار ڈرانے کی کوشش کی گئی. پلیز, ہمیں ججز چاہیے جو ابو سسپیشن ہو, جن کے اوپر شک نہ ہو سکے, جن کے کردار و افکار جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں, جن کی الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اخلاقیات پہ بیسڈ ہو, قوانین پہ بیسڈ ہو. مجھے ایک بڑے سینئر موسٹ جج تھے, وہ میرے سے ناراض رہتے تھے, اور انہوں نے مجھے اپنی عدالت کے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا اور مجھے لیکچر دے رہے تھے. میں اب کیا نام لوں ان کا, ریٹائر ہو گئے, خیر چلے جہاں پہ بھی ہیں خوش رہے. مجھے کہتے ہیں آپ کو ہمارے فیصلوں پہ اعتراض ہے, ہم تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. میں نے کہا سر پلیز مجھے آپ کے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں چاہیے, مجھے قانون کے مطابق فیصلہ چاہیے. اس کے بعد میرے اوپر 2 ریفرنس بن گئے اور پولیس کے پرچے بھی کٹ گئے. وہ آج بھی میں بھگت رہا ہوں جا کے. میرا مطلب ہے کہ آپ ضمیر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ آپ قانون اور آئین کی روشنی میں آپ بات کریں گے نا جی, اور آپ اس کے حوالے سے آپ فیصلہ کریں گے. لاش کو تو پھانسی نہیں ہو سکتی, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر مر گیا تو لاش کو گھسیٹ کے لاؤ اور اس کے بعد پھانسی دو؟ یہ کون سا ذہن ہے آپ کا؟ کیا آپ لوگ واقعی یہ آپ نے یہ کوئی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں کسی فلم کا یا اپنا سائنس فکشن کا, کہ آپ جیتے جاگتے عدالتی فیصلے لکھ رہے ہیں؟ آپ ہمارے ایک صدر کے متعلق, ایک آرمی چیف کے متعلق, ایک چیئرمین جوائنٹ چیف کے متعلق آپ اس طرح کے فیصلے لکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کسی عام آدمی کے متعلق بھی لکھیں تو سیم ریئیکشن. یہ تو ایک نون کیس ہے نا, تو اس لیے اس کے اوپر اتنا ریئیکشن آ رہا ہے. لیکن بہت ہی دکھ ہوا اور بہت خوشی ہوئی جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس سے, کہ بہت ہی پرتباری اور بیلنس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. اور جو لوگ پاکستان کے اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی. شکر ہے کہ آرمی, افواج پاکستان, حکومت پاکستان یہ ایک پیج پہ ہیں, اور اس وقت ہمارا دشمن جو ہے ہماری فورس بارڈر کے اوپر کھڑا ہے, وہ آنا چاہ رہا ہے پاکستان کی سائڈ جو ہے کشمیر کی, اس کے اوپر وہ وہاں پہ فوجیں لا کے جمع کر اپنی فینسز ہٹا رہا ہے, اور ہم لوگ یہاں ٹوٹ پٹوٹ کی گاڑیاں جو ہیں اس کے اوپر ریسیں لگا رہے ہیں. خدا کے لیے جاگ جائیں. اس ملک کو بہت زیادہ خطرات کا سامنا ہے, اندرونی اور بیرونی. آپ اس میں چاند ماری کرنا چھوڑ دیں. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.